ganun. Oh, yeah. Pak, tumpak, 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 tumpak. Si Papa, tumpak, 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 tumpak. Si Papa naman, tumpak, tumpak. Kantahan mo si Papa. Tumpak, 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 oh, si Easy. Kantahan mo si Easy, go. Kantahan mo si Easy, bilis. Si Easy ay tulog ng tulog. Wala nang ginawa kundi matulog. Pag tinatawagan namin ni Yachi. Oh, ano, naka-fresh na. O, game. Ikaw na. O, game. O, game. Ano ba? Ano sasabihin mo kung gagawin ni Papa? Ah, tapos na. Tapos na. Ayun na, press na, oh. Press ko na.